हेलो अरे तुम मेरी जान हो, जान लेकर क्यों सताती हो, क्यों सताती हो मेरी जान हो। अरे रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, अरे रोज 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 आई बेरिया रोज रोज কেমন লাগে দাদা আপনার নামটা কি? এই মার গুড় দিয়ে রুটি। দেখুন এই মোজাম্মেল মির্জা ভাই আমাকে এখানে এনেছেন, উনি দাদা ভাই ফোন করেছিলেন, তাই কি বলছি হ্যালো। আরে রোজ রোজ तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, अरे रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो तुम मार खाओगे। দেখুন সেই ভালোবাসার কথা বলছে লেখক, বড় সুন্দর কথা।